Du 28 au 30 mars, le parc Thống Nhất à Hanoï s'est métamorphosé en un carrefour vibrant de la culture francophone. Entre dégustations, spectacles envoûtants, rencontres inspirantes et opportunités académiques, le festival Balade en France et en francophonie 2025 a conquis environ 500 000 visiteurs. L'hebdomadaire Le Courrier du Vietnam numéro 16 vous invite à découvrir un aperçu de cet événement majeur dédié aux francophones et aux amoureux de la langue française à Hanoï. Les articles ont souligné les chiffres impressionnants de l'édition 2025, mettant en évidence l'enthousiasme des visiteurs pour les produits proposés lors de balades en France et en francophonie. En effet, quelques 14 tonnes de pommes et 300 kg de charcuterie ont été dégustés et écoulés tout au long de ce week-end animé. Un beau succès qui témoigne de l'engouement du public vietnamien pour la gastronomie et les produits français. Le point culminant de cette édition a sans doute été les événements mettant à l'honneur la communauté francophone au Vietnam. Parmi eux, la course de la francophonie et le salon d'orientation francophone ont marqué les esprits. Le 29 mars, dès le matin, environ 2000 coureux se sont retrouvés autour du lac du parc Thống Nhất pour une matinée sportive. Cette troisième édition de la course, dédiée exclusivement à la communauté francophone et aux passionnés de sport à Hanoï, a une fois de plus affirmé les valeurs de la francophonie, devenant un véritable symbole de solidarité et de convivialité. En outre, la présence d'une quinzaine d'universités et d'une vingtaine d'entreprises au Salon de l'orientation francophone a montré le dynamisme des jeunes francophones. Un forum de l'emploi qui a mis en lumière leur employabilité et les perspectives professionnelles qu'offre la maîtrise du français. Au-delà d'un simple festival, d'une expérience immersive et d'une escale gastronomique, Balade en France et en francophonie a également offert une programmation musicale exceptionnelle aux visiteurs, une émotion sublimée par les performances vibrantes d'artistes francophones, de chanteurs et d'élèves vietnamiens. Revivez cette atmosphère festive à travers les pages de l'hebdomadaire Le Courrier du Vietnam numéro 16 ou sur le site web lecourrier.vn. Le matin du 7 avril, soit le 10e jour du 3e mois lunaire, le président de la République, Luong Quang, a assisté à la cérémonie d'offrande d'encens en mémoire des rois fondateurs légendaires Hùng. L'événement s'est tenu au temple Kinh Thiên, au sommet du mont Nghĩa Lĩnh, dans le site historique national spécial des temples des rois Hùng de la province de Phu Thọ au nord. Lors de la cérémonie au temple Kinh Thiên, le chef de l'État a offert de l'encens, des fleurs et des offrandes pour exprimer sa reconnaissance envers les rois Hùng, ainsi que les ancêtres qui ont fondé et défendu le pays. Au nom de tout le peuple vietnamien, le président du comité populaire de la province de Phu Thọ, Bùi Văn Quang, a lu l'oraison rituelle soulignant l'importance historique de cette fête. Il y a également présenté les grandes réalisations obtenues par l'ensemble du parti, du peuple et de l'armée au cours de l'année écoulée dans le processus de développement national. Ensuite, le président Luong Quang, accompagné des dirigeants du parti et de l'État, a déposé des fleurs et allumé de l'encens au mausolée des rois Hùng, puis offert des fleurs devant la fresque en relief représentant le président Ho Chi Minh s'adressant aux cadres et soldats de la division Tiên Phong au carrefour du temple Giếng. La fête de commémoration des rois Hùng, 10e jour du 3e mois lunaire, est une journée solennelle empreinte de la profonde identité culturelle du peuple vietnamien, illustrant la philosophie de vie. Quand on boit de l'eau, on se souvient de la source. La province de Bình Phước possède un fort potentiel de développement agricole, favorisant ainsi l'essor de l'industrie de transformation des produits agricoles et d'élevage. Grâce à une restructuration dynamique, la croissance du secteur agricole de la province figure aujourd'hui parmi les plus élevées du pays. Les principales cultures industrielles de la province incluent l'anacadier, l'hévéa,
le poivrier et le caféier, couvrant une superficie de près de 420 000 hectares. Par ailleurs, Bình Phước compte plus de 1000 entreprises spécialisées dans la transformation et l'exportation de produits issus de ces cultures. Les revenus d'exportation représentant les 2/3 du revenu total provincial. Ces principaux marchés d'exportation comprennent les pays ayant des accords de libre-échange avec le Vietnam, tels que République de Corée, États-Unis, Singapour, Chine et Cambodge. Parmi les produits phares exportés figurent les noix de cajou, le caoutchouc, le bois et les produits agricoles, ces derniers représentant 48% des exportations. Bình Phước, premier centre mondial de transformation de la noix de cajou, bénéficie d'un potentiel considérable pour exporter ses produits à base de cajou et diversifier son offre agricole vers des marchés de plusieurs milliards d'habitants. Cette dynamique ouvre la voie à un développement agricole plus durable et compétitif. Le district de Vân Hồ fait partie de la province de Sơn La, dans le nord-ouest du Vietnam. Ici, 80% de la population vit de l'agriculture. Les femmes sont la force essentielle dans la production, mais les produits sont principalement destinés à la subsistance et manquent de débouchés. Lorsque les hommes quittent le village pour travailler loin, les femmes prennent en charge l'économie familiale, mais leur voix reste encore limitée. Dans le but de promouvoir une économie durable, le gouvernement vietnamien a désigné les districts de Vân Hồ et Mộc Châu comme zone touristique nationale. Mais comment les femmes peuvent-elles participer et bénéficier de ce développement? Cùng với sự đồng hành của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ OIF, Trung tâm Hợp tác Phát triển Tây Bắc Ta-ba đã đồng hành cùng với cả chị em phụ nữ huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La thực hiện các hoạt động để khởi động xây dựng làng nông nghiệp di sản. Chúng tôi cùng nhau làm nông nghiệp hữu cơ, cùng nhau làm du lịch sinh thái và để giữ rừng, giữ văn hóa. Nào bây giờ hãy cùng đồng hành với cả chị em phụ nữ nơi đây chứng kiến hành trình đổi thay của chúng tôi nhé. Les femmes ne travaillent plus seules, elles commencent à rejoindre des groupes, elles apprennent ensemble, partagent des expériences et se connectent avec les coopératives pour amener leurs produits sur le marché. 4 groupes de production biologique ont été formés et un groupe de services touristiques a été créé, organisant désormais des circuits. Hồi xưa ấy thì chúng tôi trồng lúa xong ấy thì đất trồng lúa toàn để bỏ hoang, và từ ngày được các anh chị bên dự án quốc tế Pháp ngữ tài trợ thì chúng tôi thu hoạch lúa xong thì có gối vụ cây khoai tây với lại hành vào, và được cái công ty Dueco và Kim Sơn Fan thu mua với giá thành ổn định. Chúng tôi sản xuất không còn đơn độc, có các anh chị hướng dẫn và tổ hợp tác và thành lập hợp tác xã thì kinh tế của chúng tôi cũng dần đi lên và ổn định hơn, và chúng tôi vui lắm. Trước đây thì cái điều kiện kinh tế của bà con dân trên địa bàn xã Trưng Yên còn rất khó khăn. Sau khi mà tổ chức Pháp ngữ và công ty Ta-ba phối hợp với nhau vào triển khai cái dự án trên bàn xã Trưng Yên thì đã giúp cho cái điều kiện của bà con dân thay đổi rất nhiều. Như là đối với kinh tế, về sản xuất nông nghiệp thì triển khai cái sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, hàng nông sản của bà con dân bán ra thì giá nó cao hơn. Thứ hai là đối với về mặt xã hội thì trước đây thì bà con dân còn hay làm đi làm xa. Sau khi mà triển khai dự án trên bàn ấy thì bà con dân thì cũng giảm cái việc đi làm xa ra và tập trung để phát triển nông nghiệp trên địa bàn.
Tôi từng nghĩ du lịch chỉ nằm những trong vùng đất giàu có và ở trung tâm huyện. Thông qua dự án, chúng tôi được học cách biết làm du lịch và đón khách và tổ chức tour du lịch dựa vào thiên nhiên trong bản Sán Có. Thông qua nhóm hợp tác xã Vân Hồ Agritech, chúng tôi có công ty lữ hành đặt tour đều hơn và cho khách đến ở và trải nghiệm. Le projet a aidé le groupe de production agricole et de services touristiques de Suối Piu, ainsi que les unités implantées dans la commune de Thiong Yen, lancées dans les activités touristiques, à s'approcher d'une trentaine d'agences de voyage. Certaines, comme Amica Travel, Gem Travel, Maitio Valley, ont proposé des circuits réguliers. L'école internationale Concordia a coopéré avec le projet dans la mise en activité d'un circuit particulier portant sur le reboisement. Thông qua dự án tổ sản xuất nông nghiệp dịch vụ và du lịch Suối Piu của chúng tôi đã có khu đón tiếp khách du lịch khang trang và đầy tiện nghi. Các thành viên đã thay phiên nhau dọn dẹp nhà sàn và đón khách theo định kỳ. Doanh nghiệp Agritech đã hỗ trợ khách du lịch cho chúng tôi yên tâm lắm. Dự án giúp chúng tôi kết nối với các anh chị trong tổ hợp tác Suối Piu, cùng giới thiệu và trưng bày các gian hàng để quảng bá sản phẩm của xã Trực Yên, huyện Vân Hồ đến với khách du lịch quốc tế và khách Việt Nam. Các sản phẩm mẫu mã của chúng tôi có bao bì và tem nhãn mác đầy đủ nên khách rất thích. Khi khách mua về làm quà và sử dụng thì khách cũng rất yên tâm. Hợp tác xã chúng tôi cũng tăng thêm thu nhập từ các gian hàng ạ. Hợp tác xã Đồng Rừng đã liên kết với tổ hợp tác Suối Piu để phát triển nông sản và sản phẩm du lịch của địa phương. Hợp tác xã Đồng Rừng đã dẫn khách đến mó nước nóng và dẫn khách sang ngủ ở Suối Piu. Sự liên kết này đã giúp chúng tôi phát triển mạnh mẽ và tự tin hơn. Đơn vị chúng tôi là đơn vị mà đi đầu trong cái việc là sản xuất và chế biến các cái sản phẩm sinh thái. Khi mà có cơ duyên đến với bản thì chúng tôi thấy rằng đây là một môi trường mà chúng tôi có thể phát triển được cái sản phẩm của mình để mà bà con ở đây sẽ gia tăng được cái giá trị sản phẩm cũng như là cải thiện được cái cuộc sống của mình. Alors, premièrement, dans cette région, il y a des minorités ethniques, il y a des femmes qu'on veut soutenir, qui en ont besoin d'avoir l'accès à justement à des opportunités économiques. Et puis, on a aussi une collaboration qui est très bonne avec une ONG qui s'appelle TABA, donc elle a répondu à notre appel de postuler pour des projets dans le cadre du programme Francophonie avec elle. Les enfants qui grandissent non seulement sont témoins du changement, mais nourrissent aussi de grands rêves. Mẹ ơi, con sẽ làm hướng dẫn viên du lịch, mở một homestay riêng hoặc giúp bà con mình bán nông sản đến tận Hà Nội.